S obzirom da je u današnje vrijeme bilo kakva ušteda dobro došla, mi smo se odlučili isprobati sadnju krompira koristeći samo koru. Pa krenimo iz početka. Glavna prednost ovog načina uzgoja je ta što se krompir iskoristi za kuhanje, a kora se koristi za sadnju. Najpogodniji su lakši tipovi tla, propusna, rastresita, pjeskovito-humusna tla sa mrvičastom strukturom, bogata mineralnim i organskim tvarima te sa povoljnim vodozračnim obilježjima. Ne odgovaraju mu teška zamočvarena tla sa visokom razinom podzemnih voda, a krompir podnosi kiseliju reakciju tla optimalnim pH vrijednostima između 5,4 i 6,5. Krompir se rijetko prihranjuje, pa se sve potrebne količine hranjiva dodaju u osnovnoj gnojidbi. Najbolje je prilikom obrade zemljišta dodati stajsko gnojivo. Mi smo samo lagano prekopali zemljište jer je zemlja dosta rahla i dodali smo stajsko gnojivo i sve to dobro izmiješali. Iskopali smo plitke kanale u koje po potrebi možete dodati stajnjak i pepeo. Bitno je da ih prekrijete sa tankim slojem zemlje, pa tek onda redate sadni materijal. Ukoliko niste u prilici da koristite stajnjak, bilo bi dobro da u zemlju dodate neko peletirano gnojivo. Mnogi ne vole odstupanja od klasičnog i provjerenog uzgoja krompira, tako da na ovaj isti način možete pripremiti zemljište za sadnju cijelog ili rezanog krompira, što ćemo i mi usporedno u ovom videu i prikazati. Optimalan rok za sadnju krompira je od sredine marta do početka aprila. Ukoliko nam vremenski uslovi to ne dozvole, sadnju naravno možemo obaviti kasnije. Dubina sadnje ovisi o tipu tla, klimatskim uslovima i krupnoći sadnog gomolja. Uobičajena dubina sadnje je između 8 i 12 cm, tako da je gomolj pokriven slojem tla od 5 do 6 cm. Razmak između gomolja možete raditi na nekih 20 cm, ali radi sigurnosti možda je bolje koru redati malo gušće. Mi smo koru redali u neprekidnom nizu kako bi bili sigurni da će dosta gusto niknuti. Radi same usporedbe, u jednom redu koristit ćemo koru, u drugom cijeli krompir, a u trećem krompir koji smo rezali. O pravilnom načinu rezanja krompira također imate detaljan video na kanalu, pa poslušajte sve o toj temi i odradite to na pravilan način. U sva tri ova slučaja koristit ćemo jednak postupak sadnje kako bi se uvjerili imali razlike. Znači, jednak je postupak, jednaka dubina sadnje. Razmak je jednak kod konvencionalnog načina, a ljuske smo ipak redali u neprekidnom nizu. S obzirom da krompir u ovo vrijeme klija, lako koru možemo iskoristiti. Ono što je važno je da koru gulimo malo deblje kako bi na kori bilo i malo mesa krompira. Kada bi koru gulili skroz tanko, ona bi brzo istrunula. A prilikom samog guljenja bitno je koristiti nož, a ne neku spravu za guljenje kako ne bi oštetili klice. Koru možete skupljati neko vrijeme, a u međuvremenu ih možete čuvati na tamnom i hladnom mjestu. Nije dobro da predugo stoje da ne bi došlo do isušivanja i propadanja.
Sadnja se obavlja na jednak način kao i kod uobičajene sadnje krompira. Ono što je naravno jako bitno je da krompir koji koristite ima klice. Također potrebno je da se po nekoliko klica nalazi na svakom komadu kore koji ćete redati u zemlju. Krompir možemo i rezati po pola i na taj način također smanjiti potrošnju sadnog materijala. Ono što je u ovom slučaju bitno je da na svakoj polovini imamo po nekoliko klica. A također ono što je dobro znati je da se taj krompir treba rezati uzduž, također pazeći da se klice očuvaju. Sve savjete o uzgoju krompira pronađite na našem kanalu, pa sve te preporuke možete iskoristiti i prilikom sadnje krompira koristeći samo koru. Mi smo ovaj eksperiment odradili u plasteniku jer je bilo rano za sadnju na otvorenom. Naravno, kada to vremenski uslovi dozvole, ovakav način sadnje na jednak način može se odraditi i na otvorenom. Bitno je također prilikom rada paziti da se očuvaju klice i da ne dođe do njihovog otpadanja, jer tada je taj sadni materijal beskoristan i neće se razviti. Koristeći koru možemo posaditi puno veću površinu, tako da je ne treba štediti, kako bi naravno bili sigurni da će ravnomjerno i gusto niknuti. Nakon što smo sve poredali na željeni razmak, nagrnuti ćemo zemlju ravnomjerno. Nije potreban prevelik sloj zemlje kako bi krompir što prije niknuo. Krompiru je, kao i svakoj biljci, potrebna voda za dobar razvoj. Iz tog razloga smo nakon sadnje sve obilno zalili. Kako bi krompiru osigurali adekvatne uslove, odlučili smo na njega staviti slamu kako bi zemljište zadržalo vlagu i optimalnu temperaturu. Nekoliko puta smo zalijevali krompir kako bi mu osigurali vlagu i kako bi ga prije potaknuli na razvoj. Naravno, prvo je niknuo krompir kojeg smo sadili na tradicionalan način, ali ni krompir iz ljuske nije puno kasnio. Evidentno je to sporiji proces nicanja, te u rastu krompir iz ljuske zaostaje za cijelim i rezanim krompirom. Ipak ovakav način sijanja se može primjenjivati, ali bi tlo u svakom slučaju trebalo biti dosta rahlo. Na taj način bi ovako sađen krompir lakše niknuo i napredovao. Krompir iz ljuske je skoro potpuno izniknuo, ali je zelena masa nešto manja u usporedbi sa ostalim redovima koji brže napreduju. Vjerujemo da je razlog tome manja početna masa sadnog materijala i manja sposobnost upijanja vlage i hranjiva. Sada smo se uvjerili da je ovaj eksperiment bio uspješan i da je moguće uzgojiti krompir koristeći samo koru. Pretpostavljamo da količina uroda neće biti jednaka kao kod konvencionalne sadnje, ali za sve one koji žele uštediti na sjemenu, ovo je odlična metoda.
Ukoliko ste i vi možda već isprobali ovu metodu uzgoja krompira, pišite nam u komentarima koliko ste bili uspješni. Vjerujem da na uspješnost djeluje mnogo raznih faktora poput stanja zemljišta, vlažnosti, hranjivih tvari i kvalitete sadnog materijala. Ako pratite naš kanal, sigurna sam da ćete ovdje pronaći mnoge korisne savjete za uspješnu proizvodnju krompira.